खबरों में एक बार फिर रुख करेंगे हुगली की ओर। आप जिस बिल्डिंग को भूतों का बंगला समझ रहे हैं वह दरअसल भूतों का बंगला नहीं बल्कि पुलिस का आवास है। यहाँ पुलिस कर्मियों के परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंधों पर उठाने वाली पुलिस के आवास की हालत बेहद दयनीय है। आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन पर होता है। प्रशासन जहां जहां तक संभव हो जनता को सुरक्षा देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस पर हमलों की खबरें हर रोज मीडिया में छाई रहती हैं, जो सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान में पुलिस आवासों की मरम्मत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तरपाड़ा थाने का पुलिस आवास लंबे समय से खतरनाक स्थिति में है। पूरी इमारत में घास फूस उग गई है और प्लास्टर गिर चुका है। कंक्रीट भी टूटकर गिर रही है। जीटी रोड के किनारे की बालकनियां खतरनाक तरीके से लटकी हुई हैं, जिससे जीटी रोड पर चलने वाले लोगों और वाहनों को गंभीर नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। हल्की बारिश होते ही आवासीय घरों में पानी भर जाता है, जिससे पुलिसकर्मियों के परिवारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गंदगी की वजह से डेंगू के मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है। सामने उत्तरपाड़ा थाना है और पास ही उत्तरपाड़ा कोतरंग नगर पालिका। खतरे का एहसास होने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पीड़ित पुलिस परिवारों का कहना है कि वे लंबे समय से इस मुद्दे पर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। এই উত্তরপাড়া পুলিশ কোয়ার্টারে থাকি, গত 10 বছর ধরে রয়েছি। প্রত্যেকবার এসে দেখে যাচ্ছে কোয়ার্টার এই করব ওই করব, কিচ্ছু করছে না। এরম অবস্থায় আর এরম যদি বৃষ্টি হতে থাকে যখন তখন ধসে পড়তে পারে, এরকম একটা বিচ্ছিরি অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে যে মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে। আমি জানি না কবে কি ঠিক করবে না করবে। জল চুয়ে চুয়ে ঘর ভরে যাচ্ছে। আর দোতলায় থাকি, এই কত জল বের করব। একটা বাচ্চা নিয়ে একা থাকি। এবার পুলিশের ফ্যামিলি আমরা, এবার আমাদেরও যদি এইটুকুনো নিরাপত্তা না দেওয়া হয়, এরপরে আমরা কোথায় যাব? এখন কি রাস্তায় বেরিয়ে বসতে হবে? এইটুকুনো বারবার আমার সরকারের কাছে নিবেদন, প্লিজ আপনারা একটু দেখুন। বারান্দাটা যাও একটু ছিল, ভেঙে দিয়ে চলে গেল যে ঠিক করবে বলে। আমাদের প্রত্যেক বছর এই আশ্বাসন দেওয়া হয় যে ভেঙে যে আমরা ঠিক করব, কিন্তু কোনো বছর কোনো কিচ্ছু করছে না, কিচ্ছু না। ইনফ্যাক্ট ফটো তুলছে প্রত্যেকবার ফটো তুলে বলছে আমরা করব, এখনো টাকা স্যাংশন হচ্ছে না। তো ভাঙার টাকা পেয়ে গেছে, পুরো ভেঙে নষ্ট করে দিয়ে গেল। পুরো বারান্দাটা ভেঙে চুরচুর করে দিয়েছে। আমরা কোনো কিছু করতে পারছি না। ঘর ভেঙে যাচ্ছে, আমার বাথরুম থেকে চাক ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ইনফ্যাক্ট পাইপলাইন থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে ঘরের ভিতরে। আমার অবস্থা খুব খারাপ এই কোয়ার্টারের। মানুষ আমরা যে থাকি সত্যি প্রাণ হাতে নিয়ে থাকি। অবশ্যই আমি দিদির কাছে আবেদন রাখতে চাই, প্লিজ আপনার কাছে একটা অনুরোধ আমার, যে আপনি প্লিজ, আমরা অনেক কষ্টে এখানে বাস করি, আপনি যদি একটু দেখুন আমাদের দিকে একটু চান। কেন একটা বাচ্চাকে নিয়ে এখানে থাকা বাচ্চাটা যখন তখন কিছু হয়ে যেতে পারে। আমি সত্যি আমি হয়তো আমার ওই করে আমি বলছি যে দিদিকে, যে হয়তো আপনি ভাববেন আমি বেশি বলছি, কিন্তু না। আমার প্রত্যেক দিন রাত্রির বেলায় আমি রাত্রির অর্ধেক রাত 2-3টে অবধি আমি জেগে বসে থাকি, যে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, বাচ্চাটা যদি কিছু হয়ে যায়, যদি বাই চান্স ভেঙে পড়ে। সত্যিই বলছি, আমি সেইভাবে কিন্তু সারা রাত। এটা হচ্ছে উত্তরপাড়া পুলিশ কোতরাম, আর এটা উত্তরপাড়া পুলিশ কোয়ার্টার। আমার নাম নেহা শাহ। আমি দিদির কাছে আবেদন করছি, দিদি প্লিজ এটা একটুখানি দেখুন।